अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। बाय इलेक्शन का नतीजा तो आपने देख लिया, सो मैं आपको टैक्स नहीं करूंगा कि उसको मैं रिपीट करूं सब कुछ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां ओरिजिनल लीडर्स थे, जहां शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल भुट्टो थे, उनके बाद अब जो बाय इलेक्शन में उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने उनसे भी बहुत ज़्यादा वोट्स लिए। हर जगह नंबर्स की एक चीज़ थी। पंजाब से सीट निकल गई PTI के हाथ से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बाजोड़ के अंदर भी वो अपनी एक सीट हारे। दैट वाज सरप्राइजिंग, लेकिन उसकी भी वजूहत हैं, उस पर भी बात करेंगे। दो तीन चीज़ें पाकिस्तान बहुत से बहस चल रही है। एक तो जब भी बाई इलेक्शंस होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रूलिंग कोalition है या रूलिंग गवर्नमेंट है ये आमतौर पे समेट लेती हैं, उठा लेती हैं, लेकिन जितना चार्ज एनवायरनमेंट था क्या उसके मुताबिक चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, नहीं हुई? और अगर पंजाब में और सिंध में हाथ हुआ है तो फिर PTI उस सूबे में सीट क्यों हारी जो उनकी अपना सूबा था, अपनी गवर्नमेंट थी? तो ये भी ज़रा थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं। एक आज की बड़ी खबर है कि नैब की सिफारिश पे ECL से बहुत बड़े नाम निकाल दिए हुकूमत ने। इसमें गुलाम सरवर खान, ये तो छोड़े, ये बहुत से इनमें से लोग जब मैं नाम लूँगा तो वो लोग भी हैं जो इंटरव्यूज़ दे के या रिकॉर्ड करवा के तायब हो गए, गायब थे फिर तायब हो गए, तो उनकी तो लिस्ट और है। लेकिन अब नाम सुनिए, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद जो वैसे अब्सकॉन्डिंग हैं, परवेज़ खटक साहब, शफकत महमूद, एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार, आज़म सवाती साहब का नाम भी शामिल है, असद उमर तो हैं ही, उमर अयूब का नाम भी शामिल है, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी साहब, फ़रोग नसीम, खैर वो तो आपको पता है धीमे मिजाज के लॉयर आदमी हैं, शीरी मज़ारी साहिबा, इन सब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से खबरें चल रही थी कि जी कोई CBMs की बात हो रही है और गवर्नमेंट के लोग तो नहीं, PTI के कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। तो क्या ये लिंक्ड है या एक बिल्कुल एक रूटीन मैटर है? क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज और क्यों, और इसमें सारे बड़े बड़े नाम क्यों हैं। इन द मीन टाइम लग ये रहा है कि पाकिस्तान दो किस्म के पाकिस्तान चल रहे हैं। एक पाकिस्तान है जिसमें लगता है कि आपको स्टेबिलिटी सी नज़र आ रही है। इरानियन प्रेसिडेंट साहब आए हुए हैं, इब्राहिम रईस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौरा है, वो आए हैं। इस वक्त आपका कोई 1.5 बिलियन हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, उन्होंने कहा कि हम इसको 10 बिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रॉसिंग पॉइंट्स ईरान पाकिस्तान ये भी बढ़ेंगे, हम ट्रेड से और ज़्यादा बढ़ाएंगे, एनर्जी वगैरह के अंदर सब कुछ, और क्रॉसिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा खोलेंगे बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल कि एनर्जी वगैरह के अंदर भी डील्स की बात हो रही है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और ये इसलिए दौरा इंपॉर्टेंट है कि अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद है ईरान ने पाकिस्तान में मिलिट्री स्ट्राइक्स की, फिर पाकिस्तान ने उसके जवाब में ईरान के अंदर मिलिट्री स्ट्राइक्स की। तो बहुत सवालिया निशान उठ गए थे कि रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। इसलिए दिस टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे कुछ दिन पहले ही इतना हाई पावर डेलीगेशन जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर लीड करके आए, वो जब आया वो भी बात कर रहे हैं कि 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की काफ़ी उनसे बातें चल रही हैं। IMF भी ऑन ट्रैक आ रही है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी प्रोजेक्ट्स वगैरह रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं, फंडिंग वगैरह। तो वहाँ तो लगता है ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन इंटरनली PTI भी तैयारी है, एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और इतने सीरियस उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए हैं पेशीन के अंदर, वो भी मैं आपसे सुनाऊंगा। तो ये दो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं कि ये कहीं पे क्या एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी आएगी या नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट को देखें तो वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पे है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? क्या हम टोटल कियोस की तरफ जा रहे हैं कि ये मिक्स बैग ऐसे ही चलता रहेगा? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ तैमूर झगड़ा साहब ने स्टूडियो में, सीनियर लीडर हैं PTI के, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। बाय इलेक्शन का नतीजा तो आपने देख लिया, सो मैं आपको टैक्स नहीं करूंगा कि उसको मैं रिपीट करूं सब कुछ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां ओरिजिनल लीडर्स थे, जहां शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल भुट्टो थे, उनके बाद अब जो बाय इलेक्शन में उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने उनसे भी बहुत ज़्यादा वोट्स लिए। हर जगह नंबर्स की एक चीज़ थी। पंजाब से सीट निकल गई PTI के हाथ से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बाजोड़ के अंदर भी वो अपनी एक सीट हारे। दैट वाज सरप्राइजिंग, लेकिन उसकी भी वजूहत हैं, उस पर भी बात करेंगे। दो तीन चीज़ें पाकिस्तान बहुत से बहस चल रही है। एक तो जब भी बाई इलेक्शंस होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रूलिंग कोalition है या रूलिंग गवर्नमेंट है ये आमतौर पे समेट लेती हैं, उठा लेती हैं, लेकिन जितना चार्ज एनवायरनमेंट था
کیا اس کے مطابق چیزیں نارمل ہوئی ہیں نہیں ہوئی, اور اگر پنجاب میں اور سندھ میں ہاتھ ہوا ہے تو پھر پی ٹی آئی اس صوبے میں سیٹ کیوں ہاری جو ان کی اپنا صوبہ تھا, اپنی گورنمنٹ تھی. تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں. ایک آج کی بڑی خبر ہے کہ نیب کی سفارش پہ ای سی ایل سے بہت بڑے نام نکال دیے حکومت نے. اس میں غلام سرور خان, یہ تو چھوڑے, یہ بہت سے ان میں سے لوگ جب میں نام لوں گا تو وہ لوگ بھی ہیں جو انٹرویوز دے کے یا ریکارڈ کروا کے تائب ہو گئے, غائب تھے پھر تائب ہو گئے, تو ان کی تو لسٹ اور ہے. لیکن اب نام سنیے, غلام سرور خان, مراد سعید جو ویسے اب اسکانڈنگ ہیں, پرویز خٹک صاحب, شفقت محمود, اعجاز شاہ, علی زیدی, خسرو بختیار, اعظم سواتی صاحب کا نام بھی شامل ہے, اسد عمر تو ہیں ہی, عمر ایوب کا نام بھی شامل ہے, محبوب سلطان, فواد چودھری صاحب, فروغ نسیم, خیر وہ تو آپ کو پتہ ہے دھیمے مزاج کے لائر آدمی ہیں, شیریں مزاری صاحبہ, ان سب کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. پچھلے کافی دنوں سے خبریں چل رہی تھیں کہ جی کوئی سی بی ایمز کی بات ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کے لوگ تو نہیں, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں. تو کیا یہ لنکڈ ہے یا ایک بالکل ایک روٹین میٹر ہے, کیونکہ اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آج اور کیوں, اور اس میں سارے بڑے بڑے نام کیوں ہیں. ان دا مین ٹائم لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان 2 قسم کے پاکستان چل رہے ہیں. ایک پاکستان ہے جس میں لگتا ہے کہ آپ کو اسٹیبلٹی سی نظر آ رہی ہے. ایرانین پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے ہیں, ابراہیم رئیس, بڑا ہی امپورٹنٹ دورہ ہے, وہ آئے ہیں. اس وقت آپ کا کوئی 1.5 بلین ہمارا ٹریڈ والیوم ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 10 بلین تک بڑھانا چاہتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کراسنگ پوائنٹس ایران پاکستان یہ بھی بڑھیں گے, ہم ٹریڈ سے اور زیادہ بڑھائیں گے, انرجی وغیرہ کے اندر سب کچھ, اور کراسنگ پوائنٹس بھی زیادہ کھولیں گے بٹوین ایران اینڈ پاکستان. اور موسٹ امپورٹنٹ آف آل کہ انرجی وغیرہ کے اندر بھی ڈیلز کی بات ہو رہی ہے. تو بڑا ہی امپورٹنٹ تھا, اور یہ اس لیے دورہ امپورٹنٹ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے ایران نے پاکستان میں ملٹری سٹرائکس کی, پھر پاکستان نے اس کے جواب میں ایران کے اندر ملٹری سٹرائکس کی. تو بہت سوالیہ نشان اٹھ گئے تھے کہ ریلیشن شپ کہاں جا رہی ہے. اس لیے دس ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. اور اس سے کچھ دن پہلے ہی اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن جو سعودی فارن منسٹر لیڈ کر کے آئے, وہ جب آیا وہ بھی بات کر رہے ہیں کوئی 5 سے 6 بلین ڈالرز کی انیشل انویسٹمنٹ کی, کافی ان سے باتیں چل رہی ہیں. آئی ایم ایف بھی آن ٹریک آ رہی ہے, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ بھی پروجیکٹس وغیرہ ریلیز کرنے کی بات کر رہے ہیں, فنڈنگ وغیرہ. تو وہاں تو لگتا ہے زندگی کافی نارمل ہے. لیکن انٹرنلی پی ٹی آئی بھی تیاری ہے, احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان گرج رہے ہیں, برس رہے ہیں, اور اتنے سیریس انہوں نے بھی الزامات لگائے ہیں پیشین کے اندر, وہ بھی میں آپ سے سناؤں گا. تو یہ 2 پیرلل چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ کہیں پہ کیا ایک سینس آف نارملسی آئے گی یا نہیں آئے گی. اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. سو واٹ از گوئنگ آن, کیا ہم ٹوٹل کیوس کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ مکس بیگ ایسے ہی چلتا رہے گا. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا تیمور جھگڑا صاحب نے اسٹوڈیو میں, سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, فارمر منسٹر آف فائنانس تھے,